Hello everyone, good day. Na ako sa Kitaw-Taw karon. Nag-comply mig requirements kay nangayo mig assistance sa burial ni Inay sa municipal mayor and daghang kay salamat. I'm always grateful to these people, municipal mayor, honorable Edwin Abucarayan, and of course sa staff na ako dili sa medical. Health center. Gitrabaho na lang po ako ang akong business permit sa atong native products sa everyone kaya para legal na atong operation. Yeah, so I'm here in Kitaw-Taw right now and I am so grateful to all the staff na nag-accommodate sa ako, of course. Hello, shout out. And of course sa atong mayor, sa Kitaw-Taw Municipal Mayor, Honorable Edwin P. Abucarayan. Thank you sa salamat niya. Okay na ko. Okay. Sir. Magpirma. And then after ano sa Dito na ka sa mayor's dili. treasurer's office. Okay. Imong ibayaran. Magpo kasi imong business permit. Okay. Guys, pinakasad nga na itabo karon kay natumba ko. Natumba may sa akong mahod yun na pagpadulong dali. And it's so painful. Thank you guys so much and I hope to finish all these requirements compliance sa atong business permit today and mato na po big para magkuan atong burial assistance ni Inay. So blessings everyone. Thank you all so much for your support. Mag-update ka. Natumba ko ganina. Sakit kayo. Overview. Oh, naapos akong tiil. Slide. Na yes sir. Natumba sa mata.